روز بخیر بینندگان عزیز، شما سرخط خبرها رو از رادیو آزادی تماشا دارید. امروز 20 می عید نوروزی عزت امان و حقوق نقطه توجیک از کندی در پیشرفت کارهای تفتیشاتی ملاقات سرگئی لاورو و انتونی بلینکن وزیران کارهای خارجه روسیه و آمریکا ادامه نوبت‌پایی‌های طولانی مهاجران برای گرفتن پتنت در روسیه و موضوع دیگری روز خبر میدیم. اما شروع میکنم از اون که مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان از نامساعدی هوا در 3 روز آینده هشدار داده است. طبق پیشبینی هواسنجان از امروز تا 22 می احتمال فرآمدن سیل در نواحی توبه مرکز، ختلان و سوغد و غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان وجود دارد. همچنین در این روزها بالاروی سطح آبی دریاهای کشور پیشگویی می شود. جایز به تاکید است بارانهای پرشدت و سیل‌های هفته پیش به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان خرابی و ضرر مادی رساند و طبق اطلاع رسمی باعث هلاکت 9 نفر شد. خبر دیگری روز این است که امروز قاسم جمعرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان در دوشنبه قرار دارد. او دیروز با سفری رسمی به تاجیکستان آمد و در بوستانسرای حکومتی در شرایط غیر رسمی با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه دیدار کرد. جزئیات سفر و ملاقات‌های رسمی را همکاران ما در جریان روز برای شما تقدیم خواهند کرد. عزت امان و حقوق‌شناسی نقطه توجیک از کندی پیشرفتن تفتیشات از جانب مفتش وزارت کارهای داخلی اظهار ناراضگی نموده است. محمد یوسف پسر این حقوقدان امروز به رادیو آزادی گفت پس از 1 ماه انتظاری دیروز با پدرش در بازداشتگاه موقتی 2 ساعت ملاقات کرد. به قول مصاحبه ما عزت امان از کندی جریان تفتیشات اظهار ناراحتی نمود که مفتش پرونده فعال نیست و برای ادامه پرسش‌ها و روبروکنی‌ها حاضر نمی شود. روز 26 می مهلت بازداشت 2 ماهه عزت امان برای تفتیشات پیشکی به آخر می رسد، ولی هنوز با افرادی که ضد او عریضه نوشتند روبرو کردن نشده است و پرونده ناروشن باقی می ماند. چند روز پیش سید بحران شریپов وکیل دفاع عزت امان گفته بود که نسبت زیر حمایه‌اش 6 شکایت نو وارد شده است. سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از ناپدید شدن یک نماینده‌اش در روسیه خبر داد. مسئولین سازمان با نشر خبرنامه گفتند رحمتجانی محمدجان نماینده حرکت در روسیه روز 18 می از محل زیستش در شهر مسکو غیب زده است. به گفته مسئولین گروه 24 نام برده سال 2018 شهروندی روسیه را داشت. پیش از این ماه سپتامبر سال گذشته گروه 24 گفته بود که شهاب‌الدین بدالov در روسیه بازداشت شده به سمت نامعلوم برده شده است. دیرتر وزارت امور داخلی روسیه گفت شهاب‌الدین بدالov خودش به تاجیکستان رفت. گروه 24 که سال 2012 تأسیس یافته است، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. پیروانش این قرار را سیاسی می‌دانند. دیروز بعد ملاقات با کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاورو گفت که صحبت سازنده بود ولی اختلاف جدی در جهان بینی طرف‌ها باقی مانده است. در پایان نشست شهر ریکیاویک ایسلندیا لاورو گفت او امید دارد که صرف نظر از اختلاف رهبران آمریکا و روسیه امکان بهبود روابط میان دو رقیب سابق دوره جنگ سرد را پیدا می‌کنند. یک نماینده آمریکا گفت که ملاقات کاری و ثمرآمد بود ولی پیشرفت نظررسی حاصل نشد. به قول منصبدار آمریکایی برای احیای روابط مسکو و واشنگتن هفته‌ها و سال‌ها لازم خواهد شد. در ملاقات لاورو و بلینکن در قطار دیگر مسائل مهم واخوری رهبران آمریکا و روسیه جو بایدن و ولادیمیر پوتین هم بررسی شد، اما به قول منصبداران آمریکایی قرار نهایی درباره ملاقات بایدن و پوتین را کرمل و قصر سفید اعلام خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا مقامات این کشور سازشنامه بنیادی شبکه یگانه مدافع ضد هوایی را با تاجیکستان آماده کرده به امضا رسانند. متن دستور پوتین در این باره روز 17 می در پایگاه اطلاعاتی حقوقی این کشور نشر شد. طبق آن وزارت مدافع و وزارت کارهای خارجه روسیه عهده‌دار شدند که با تاجیکستان در این زمینه مذاکرات پیش برند.
тақдими хабарҳоро идома медиҳам. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон ҳушдор медиҳанд, ки тавассути марзи Беларус ба Русия нараванд, зеро ин амал убури ғайриқонунии марз аст, ҷиноят ҳисоб мешавад ва ҷаримаву якумрӣ маҳрум шудан аз ҳаққи вуруд ба Русияро дар пай дорад. Каримҷон Ёров, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, мегӯяд айни ҳол тақдири гурӯҳе аз тоҷикон, ки рӯзи 17 май аз Тоҷикистон ба Беларус омаданд ва ба самти марзи Русия ҳаракат карданд, маълум нест. Пайвандони баъзе аз онҳо, ки бо Каримҷон Ёров тамос гирифтанд, аз боздошт шудани ин муҳоҷирон дар марзи Русия хабар доданд. Як рӯз пештар аз ин ба дасти радиои Озодӣ наворе расид, ки нишон медиҳад чӣ гуна даҳо муҳоҷири тоҷик тавассути ҷангал аз Беларус ба ҷониби Русия мераванд. гаронӣ ва камбуди билети парвози мустақим ба самти Русия боиси он шудааст, ки теъдоде аз зодагони Тоҷикистон барои сафар ба ин кишвар парвозҳои ҳавоии Душанбе Минскро истифода мекунанд ва баъдан бо роҳи заминӣ ба Русия мегузаранд. интихоби ин хатсайр ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ барои муҳоҷирони тоҷик дардисар хоҳад шуд ва ҳатто метавонад онҳоро ба зиндон барад. дар идомаи мавзӯи муҳоҷирон, 40% муҳоҷирон, ки аксарияташ зодагони Тоҷикистон ва Узбекистон мебошанд, барои кор пойтахти Русия ва вилояти Москавро интихоб мекунанд. 14% муҳоҷирон ба кор дар шаҳри Санкт-Петербург бартарӣ медиҳанд. дар ин бора пажӯҳишгоҳи демографӣ ба номи Вишневский дар як таҳқиқоти худ зикр кардааст. Ба қавли манбаъ, афзоиши муҳоҷирони тоҷику узбек дар Русия аз соли 2007 ба ин тараф шурӯъ шудааст. тибқи таҳлили пажӯҳишгоҳ, 87% хориҷоне, ки бо патент дар Русия кор мекунанд, мардум буда, аксарият аз 19 то 39 сол доранд. бештари ҷавонони то 29 сола маҳз аз ҳисоби тоҷикон ва узбекҳо мебошанд. бинандагони азиз, чун аз патент гуфтем, мо тӯли чанд рӯзи ахир дар бораи ҳамарӯза ҷамъ шудани ҳазорҳо шаҳрвандони хориҷӣ, мин ҷумла тоҷикон дар назди марказҳои муҳоҷиратӣ барои дарёфти патент ва қонунӣ кардани ҳуҷҷатҳои дигари буду бошашон дар Русия хабар додаву наворҳо нашр мекунем. ахиран хабаргузориҳои русӣ гуфтанд, издиҳоми бузурги муҳоҷирони талабгори патент дар вилояти Москав барои ҳаракати мошинҳо монеа шуданд. ҳамин тавр дар дигар минтақаҳои Русия низ навбатпойҳои талабгорони патент ба мушоҳида мерасад. ин навореро, ки мебинед, аз шаҳри Қазон фиристода шудааст. муаллифи он мегӯяд 4 рӯз инҷониб ба гирифтани патент комёб намешавад. ҳарчанд ҳафтаи гузашта вазорати корҳои дохилии Русия гуфт, ба хотири аз байн бурдани таҷаммӯъ соатҳои кории ин марказҳоро бештар мекунад, аммо зоҳиран чунин иқдом ҳам барои кам шудани навбат чандон муассир набудааст. бонки ҷаҳонӣ барои таъмири роҳҳои суғду вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 132 миллион қарзи бебозгашт медиҳад. вазорати молияи Тоҷикистон мегӯяд, маблағи мазкур барои беҳбудии роҳҳое пешбинӣ шудааст, ки дар Осиёи марказӣ аҳамияти минтақавӣ доранд. ҳадафи асосии рушди тиҷорати назди сарҳадӣ, устуворӣ ба офатҳои табиӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ ва инфрасохтори роҳҳои минтақавӣ дар ин ду вилоят гуфта мешавад. ҳамчунин аз ҳисоби ин маблағҳо содда намудани транзити сарҳадӣ молу мусофирон дар назар аст. интизор меравад, ки барномаи мазкур дар давоми солҳои 2021-2026 амалӣ шавад. дирӯз дар додгоҳи олии Дюсселдорфи Олмон муҳокимаи парвандаи 5 зодаи Тоҷикистон шурӯъ шудааст. дар ин бора хабаргузориҳои олмонӣ иттилоъ медиҳанд. ин шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз 25 то 33 сол доранд, расман ба узвият дар гурӯҳи Доиш ва фаъолият дар ҳалқаи ин созмон дар Олмон муттаҳам мешаванд. 4 нафар аз ин ҷавонони тоҷикро моҳи апрели соли гузашта ва 1 нафарашонро моҳи август дастгир карданд. полиси Олмон ҳангоми кофтуков аз манзилҳои тоҷикони дастгиршуда силоҳу тир ва ҳамчунин нақшаи сохтани маводи тарканда ва бархе ашёи лозим барои сохтани бомбро пайдо карданд. бар асоси муқаррароти қонунии Олмон номи муттаҳамон пурра ошкор нашуда, аз онҳо Фародшо К, Муҳаммади Г, Сунатулло К, Азизҷон Б ва Комрон Б ном бурда мешавад.
ва дар поёни барнома азон бароятон аз қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон ёдовар мешавам. Бонки миллӣ барои имрӯз 20 май нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 82 дирам муқаррар кардааст. Имрӯз 1000 рубли русӣ 152 сомониву 90 дирам арзиш дорад ки нисбати дирӯз камтар мебошад. Бинандагони азиз, дар ҳамин сонияҳо сархати хабарҳоро ба поён мебарам, аммо хотиррасон мекунам ки дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон. То мулоқоти навбатӣ баъд аз 3 соат. Xodırlayacaq.